Siya si Liba. Siya si Anilibet. Siya si, paano mo? Donna daw siya. Rico, Christy. Madalang! Madalang! Hello! Si Madalang. Evelyn! Hi! Hello! Hello! Siya si Julie May. Hi, Mar! Mana! Ato. Yay! Hi! Salamat guys sa room. Siya si Amora. Amora! Lingi! Amora! Oh, ilan si Amora Bastos. Siya si Ken Tubang. Hello! Siya si Ellen. Len! Hi, ano? Hi, Ro! Jamar! 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 Ito bang ba? Jamar, hi! Hi, Yolanda! Then, siya si Ras. Hi, Ras! Siya si Tarepe. Wala na ako nakalaban din sa room. Julie May! Hi! Rojas, hi! Hello! Hello, Maklaro. Hi, Ang! Hi, Men! Video man, Men! Hi, Nat! Nat! Muna si Natasha. Siya si Maceres. Siya si Rowena. Siya si Rizel. Siya si Glyza. Muna yung birthday boy karoon lawa. March Day 2008. Si Marlo Azali Aiko. Then siya si Marceline. Baby na ko siya. Hi!